बाघ इधर आ, इधर आ, बाघ इधर आ जा। वीडियो कर, वीडियो कर, ভিডিওই করছি। ওই সাথী हाय सोच बैक कर देखा रोमियो या ये सबसे बड़ा वाला ये है। क्या बड़ा वाला? इसलिए छोटा दिख रहा है। दूर था इसलिए बाहुबली है, इसलिए इसका नाम। इसका बाहुबली है। আর হয়নি। अच्छा पीके तो देखना एक बार। পিকেতে যেটা লাস্ট ওটা করে নিয়েছি। 261 টাকা। फोटो उठे दे। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। সে হনুমান দাঁড়ি করেছে। চল कोई जरा কিছু করবে না। সাইডে দাঁড়া, সাইডে দাঁড়া বাবু, সাইডে দাঁড়া, আদর করবে না রাখছি। বাবা রে, বসো বসো, কিছু করবে না। আরে জি আর মুখ হাই সামনে ঘুরে এই ঘুর। हां तेरा कौन था? ये हो कि प्लास्टिक है, हो कि प्लास्टिक का पत्थर वाले খেতে ব্যস্ত আছে। এইটাই ক্লিয়ার আসছে তো? একটু ভালো দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার মুখ দেখা যায়নি, সে আরে খেতেই সে ও তো ব্যস্ত। খাচ্ছে নি, ওটা মুখটা দেখা যায়নি। চ পাল চ।